I will check your present first. Misalkan cek kehadiran kalian dulu ya. If you are here, you say present. I'm here, Miss. Okay. Ade Faren? Present. Ria? Present. Restu? Sik. Restu Sik. Okay. Dwi Restia? Present. Depa? Present. Agus Ardana? Well, okay, before we start the lesson, let's pray first. The leader of the class, please lead the prayer. Stand up, please. Before we study, let's pray together. Pray start. Pray ends. Okay, thank you. Sit down. Okay. Well, so I have a game for you guys. Ya, ini punya game untuk kalian ya. Kalian mau gajah kan ya? Tahu. Gajah di mana? Besar atau kecil? Besar. Oke, gajah besar ya. Gajah besar. What about semut? Kecil. Semut kecil. Oke, good. Nah, sekarang Miss mau ngecek konsentrasi kalian. Bisa nggak kalian berkonsentrasi? Kalau Miss bilang gajah, kalian bilang gajah dan ini. Gajah besar. Oke? Tapi ini kecil, bibitnya kecil. Gajah gimana? Besar. Besar. Coba semuanya gajah besar. Besar bukan gini ya, ini salah. Gajah besar. Semut kecil. That's right. Semut kecil. Oke, ya gajah besar, semut kecil. That's right. Good. Coba nih gajah besar, semut kecil. Coba Mela, semut kecil. Kecil. Good. Faren, gajah besar. Besar. Good. Besar. Dwi, semut Besar. kecil gitu ya, kecil. Oke. Agus, gajah. I have a picture for you here. Do you know what is this? Rice cooker. That's right. This is a rice cooker. Do you have rice cooker at your home? Yeah. Yes. At your house. Okay. Have you ever used it? Pernah nggak pakai? Pernah. Of course. Tahu cara membuatnya ya. Oke. Tahu nggak ini mau belajar tentang apa? How to apa? Ada alat-alat ini. How to use something. Ya, jadi kita masih belajar tentang procedure text. Namanya ini adalah manual. Yes. Tujuan pembelajaran. There are 4 learning objectives that we are going to achieve. Yang pertama adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan sebuah prosedur teks. Yang kedua, melalui kegiatan listening. Nah, nanti kita akan ada listening sambil ada videonya juga. Peserta didik mampu menyimpulkan gambaran umum, informasi khusus, dan tersirat terkait teks prosedur. Kalian akan menjawab beberapa pertanyaan di aktivitas ini. Nah, tujuan pembelajaran ketiga adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun teks prosedur. Jadi kalian akan membuat manual kalian sendiri, ya. And then the last one, melalui kegiatan presentasi, peserta didik menampilkan sebuah role play. Next, untuk penilaian, ada beberapa hal yang Miss nilai di sini. The first one is your attitude, sikap. Oke, Miss mengobservasi sikap kalian, bagaimana kalian mengikuti pelajarannya Miss. Kemudian the second one is penilaian pengetahuan, yaitu melalui listening, kalian menjawab soal, itu juga Miss nilai. The third one is penilaian keterampilan. Nah, ketika kalian membuat proyek, membuat manual kalian sendiri, itu juga akan Miss nilai. Ya? So, let's watch a video. Miss punya video di sini tentang how to operate rice cooker. First of all, you wash the cooking pot and make sure the inner side is clean.
Second, measure the rice by using the measurement cup. Ya, materials. Materials. What are the materials needed to operate a rice cooker, guys? Apa yang? Electricity. Yes, of course. What else? Rice. Water. Rice cooker. Rice cooker, of course. Cup. Ada lagi di sini apa tadi? Oke, nah karena sebelumnya Miss sudah pernah ajarkan ke kalian ini minggu lalu tentang language feature-nya itu masih sama ya, prosedur teks masih sama. Yang pertama menggunakan simple present tense. Consequences. Yang mana contohnya? Which one? First, second, third, gitu ya. Oke. Action verb, kata kerja, ya, yang bisa digunakan untuk membuat nanti prosedur teks ya. Oke, Miss mau bantuan kalian untuk membaca mungkin 1 sampai 10 dulu. Anyone please raise your hand. Come on, 1 until 10. Don't worry, nggak apa-apa kalau salah nggak apa-apa. Oke, Farhan 1 until 10 Farhan. 1, 2, 3, 4, 5, apply. Okay. Good. 2 continue, 8 green, 9 stop, 10 end. Okay, good. Next, 11 until 20. Girls, maybe? Cewek-cewek. Tadi udah girls? Come on. Don't worry. Activity 1 ini kalian akan bekerja sama secara kelompok. Kelompok sudah dibentukkan ya. Kelompoknya sudah di-share di grup. Nah, silakan kalian bentuk dulu kelompoknya, duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Duduk secara share the worksheet. Nah, group 2 ya. Kalian videonya, terus kalian jawab soal ini. Ya, kalau kalian bingung lagi di bawahnya juga sudah ada transkripnya. Oke? Nah, Usually, we need to see the water is 1 centimeter above the rice surface. well, so now please answer the question with your group. Do you have any question? No? No questions? No. Okay. Please do it with your group. Silakan kerjakan. I will give you 15 minutes. Habis itu kita bahas. One, you can answer this question. I think you want to? Okay. Please read the question and answer. That's right. Soalnya. What is the video about? What is the text about? The video is about how to operate a system. Kita move to activity 2, guys. Nah, activity 2 ini kalian akan membuat project. Ya, project kalian ini adalah kalian disuruh choose one of the tools, memilih salah satu alat, ya, yang akan kalian nanti gunakan untuk role play. The second one, make a procedure text about manual, what social function, generic structure, and language feature of the procedure text. Nah, the third one, nah diperhatikan dulu, the third one. Put it in a simple role play about how to use the tool using the example dialogue given. Nanti kalian, misalkan kalian sudah menentukan alat-alatnya, jadi sekarang Miss mau kalian buat dulu prosedur teksnya, ya. Kalian harus bagi dalam kelompok siapa yang mengerjakan apa, ya. Kalian tulis.
good. Okay, how do you think? Okay, let's try from group 1 ya. Kita coba dari group 1 ya. Okay, group 1. This. Of course, let me tell you. First of all, you have to do this another. That's right. Okay, very good. Give a big applause for your friend. So, what is the dialogue about? Hello, are you a different now? Not really. What to walk? I want to let you know How to use? Before some sugar on the lid will make it still warm or put some butter on it. Finally, the chocolate bread is ready. Thank you, Maya. Hey parents, are you busy right now? I want to learn you how to use microwave, but I don't know how to operate it. You can help me? Of course, certainly. First of all, you have to prepare the materials like paper. According to that, you control that. First, wash your hands and learn to be clean before eating. Second, then connect to the electrical supply. Third, after that, you put the food into the microwave. Fourth, don't forget to decide on the food. Thank you. And good job. Oke, very good. Ini kita sudah melakukan proyeknya dengan baik dan kami sudah mempresentasikannya dengan luar biasa baik juga. Oke, jadi Miss mau minta kalian, salah satu dari kalian untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian, mungkin apa kendala yang kalian alami selama melakukan proyek ini. Ayo, siapa bisa? Iya, oke. Karena kita bekerja sama secara kelompok untuk menyelesaikan tugas. Oke. Namun saya sendiri mengalami kendala di bagian listeningnya karena banyak kata-kata yang saya tidak dengar dengan jelas. Oh, listening ya. Oke, bagi Hafiz, I think that's all for today. Miss mau salah satu dari kalian menginfokan itu belajar apa sih hari ini? Tentang prosedur tes, khususnya manual, yaitu langkah-langkah menggunakan alat, dan kami juga membuat dialog berkelompok dan mempresentasikannya di depan Well, kelas. before we end the lesson, Miss mau kasih tahu minggu depan for next week kita mau belajar tentang materi baru kembali ya, karena prosedur teksnya sudah selesai. Untuk next meeting kita mau belajar tentang recount text. Itu tuh teks tentang, tahu nggak recount text? Udah tahu? Kalian akan menceritakan pengalaman kalian yang sudah berlalu. Kayak cerita. Aduh, itu yang bisa kalian. Nah, sekian pelajaran hari ini. Do you have any question? No. Okay, karena you don't have any question, please the leader of the class lead the break. Dan Hafiz, after we study, let's pray together. Praise God. Pray and. Okay, that's all for today, everyone. Have a good day. Bye. You.